अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जो तारीख़, बहादुरी और ख़ूबसूरती का एक हैरान कुन इम्तिज़ाज है। ये है अफ़ग़ानिस्तान, एक ऐसी सरज़मीन जो सदियों से अजीम सल्तनतों का गहवारा रही है और जिसने अपनी मिट्टी पर बेशुमार जंगें, इनकलाब और कहानियाँ देखी हैं। यहाँ के पहाड़ आसमान से बातें करते हैं और वादियों में बहती नदियाँ कुदरत के हुस्न का पैगाम सुनाती हैं। लेकिन ये सिर्फ़ खूबसूरती की कहानी नहीं है, ये है हौसले और बका की दास्तान। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह मुश्किलात के बावजूद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे अपनी रवायात, मौसीकी और सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं। क्या अफ़ग़ानिस्तान सिर्फ़ जंग और तबाही का नाम है, या इसके पीछे एक ऐसा रंगीन चेहरा भी है जो दुनिया से छुपा हुआ है? आज हम आपको वो अफ़ग़ानिस्तान दिखाएंगे जो शायद आपने ख़बरों में भी कभी ना देखा हो। एक ऐसा अफ़ग़ानिस्तान जो अपनी फितरी खूबसूरती, मेहमान नवाजी और मुनफरिद कल्चर से आपको हैरान कर देगा। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां हर मंज़र आपके दिल को छू लेगा। अफ़ग़ानिस्तान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामी अमारत ऑफ अफ़ग़ानिस्तान कहा जाता है, ये एक खूबसूरत खुश्क मुल्क है जो वस्ती एशिया और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़या है। इस मुल्क की सरहदें मशरक़ और जनूब में पाकिस्तान, मगरब में ईरान, शमाल मगरिब में तुर्कमानिस्तान, शमाल में उज़्बेकिस्तान, शमाल मशरक़ में ताजिकिस्तान और शमाल मशरक़ में चीन से मिलती हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि दुनिया की दो सुपर पावर्स, नंबर 1 रूस और नंबर 2 अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान में सबसे महंगी जंगें लड़ीं, लेकिन उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और तवील जंगों के बाद उन्हें भागना पड़ा। अफ़ग़ान अवाम के ईमान, बहादुरी और हौसले ने उन्हें हारने ना दिया। इन लोगों ने सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ आखिरी सांस तक लड़ाई की और बिल आखिर फतह हासिल की। अमेरिका ने यहाँ से भागते हुए पीछे लाखों डॉलर के हथियार, जहाज़, टैंक और बेशुमार जंगी सामान छोड़ा जो पूरी दुनिया ने देखा। अफ़ग़ानिस्तान का झंडा स्याह और सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है। सफ़ेद कपड़े पर स्याह रंग में कलमा तैयबा लिखा गया है। ये झंडा 2004 में बनाया गया था। अफ़ग़ानिस्तान के झंडे सैकड़ों सालों से बदलते रहे हैं। जोग्राफियाई तौर पर ये एशियाई मुल्क के ऐन दरमियान आता है, इसीलिए इसे एशिया का दिल भी कहा जाता है। अफ़ग़ानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, जिसे मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ हासिल है। ये शहर एक सियासी, समाजी और मुआशी मरकज़ है। इस शहर का कुल रकबा 1028.24 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के 74वें बड़े शहर के तौर पर शुमार किया जाता है। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे वस्ती एशिया का पेरिस भी कहा जाता है। 1790 मीटर की बुलंदी पर यह दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिलों में से एक है। यहाँ से गुजरने वाला दरियाए काबुल बेहद खूबसूरत है। कहा जाता है कि काबुल शहर की उम्र 3500 साल है। इसका जिक्र फ़ारसी सल्तनत में भी किया गया है। ये शहर मुगलिया सल्तनत के दौर में तरक्की पजीर हुआ। इसके बाद 1776 में तैमूर शाह दुरानी के दौर में अफ़ग़ानिस्तान का दारुल हुकूमत बना। काबुल शहर के मशहूर और ख़ूबसूरत बाज़ार बहुत पुराने और दिलकश हैं। यहाँ की पुरानी गलियाँ और तारीख़ी बागात भी बहुत मशहूर हैं। यहाँ के काबुली पुलाव का किसे नहीं पता। ये डिश भी काबुल शहर से मंसूब की जाती है और ये काबुल समेत दुनिया भर में बेहद मकबूल है। इस शहर में साकी शाह मर्दान का मज़ार भी वाक़ है, जिनका शजरा नसब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब है, इसीलिए ये बहुत मशहूर और अजीम है। अफ़ग़ानिस्तान की मशहूर और सरकारी ज़ुबानें पश्तो और दर्री हैं। अफ़ग़ानिस्तान का कुल रकबा 6,52,867 मुरबा किलोमीटर है और इस मुल्क की कुल आबादी 4,11,28,771 अफराद पर मुश्तमिल है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया में 40वें और रकबे के लिहाज से 37वें नंबर पर है।
اس ملک کی 99.7% آبادی مسلمان ہے اور باقی 0.3% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانستان کے خشک میوہ جات دنیا بھر خصوصاً پاکستان میں بہت مشہور ہیں۔ یہاں کے خشک میوہ جات بہت عمدہ معیار کے ہوتے ہیں۔ ہر سال لاکھوں افغان پاکستان آتے ہیں اور میوہ جات فروخت کرتے ہیں جن کی قیمت بھی مناسب ہوتی ہے۔ افغانستان کی کرنسی افغانی کہلاتی ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دینے کے باوجود آج یہاں کی کرنسی پاکستان اور بھارت سے مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 4.05 روپے اور بھارتی 1.22 روپے کے برابر ہے۔ معزز ناظرین، بزکشی افغانستان کا قومی کھیل ہے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں ایک ذبح شدہ بکری کو ہدف بنایا جاتا ہے جسے ایک مخصوص جگہ پر پھینکنا ہوتا ہے۔ یہ کھیل بہت مشکل ہے۔ ویسے افغان کرکٹ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ لوگ کرکٹ کے میدان میں بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ اگر افغانستان کے کھانوں کی بات کی جائے تو یہ لوگ گوشت کے بہت شوقین ہیں۔ بکرے کا گوشت ان کی زندگی کی طرح ہے۔ دمبا کڑھائی، افغانی شنواری اور نمکین گوشت ان کے پسندیدہ کھانے ہیں۔ یہ قوم شکر گزار اور صابر قوم ہے جو تھوڑے میں بھی خوش رہتی ہے۔ یہاں کے لوگ میٹھے پکوان جیسے میٹھی جلیبی، کلکند اور خشک میوہ جات سے تیار کردہ چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا کی نظر میں افغانستان بہت ترقی کر رہا ہے۔ حالیہ منصوبے میں ایک مصنوعی نہر بنائی جا رہی ہے جو کسی دریا سے کم نہیں۔ یہ نہر افغانستان کی بنجر زمینوں کو میٹھے پانی سے بھر دے گی۔ یہ نہر 500 فٹ چوڑی اور 285 کلومیٹر لمبی ہے۔ اس نہر کا پانی پاکستان، پھر افغانستان، پھر ترکمانستان سے گزر کر سمندر میں گرتا ہے۔ یہ صرف ایک نہر نہیں بلکہ ایک دریا بنایا جا رہا ہے جس کے بعد افغانستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ افغانستان میں شادیاں بہت خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ تمام لوگ خوبصورت لباس پہنتے ہیں۔ نیا جوڑا خاص قسم کے روایتی کپڑے استعمال کرتا ہے۔ افغانی لوگ کھانے میں افغانی پلاؤ، دمبا اور شنواری پیش کرتے ہیں اور بہت سی میٹھی ڈشز بھی پیش کی جاتی ہیں۔ شادی ہال میں خوبصورت افغانی ڈانس کیا جاتا ہے جو بہت صاف اور دلکش ہوتا ہے۔ افغانستان کے 35% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور باقی 65% دیہی علاقوں میں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت اور اشیاء کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں۔ ملک کی 60% سے زیادہ آبادی زراعت سے منسلک ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ افیون کی کاشت بھی افغانستان میں کی جاتی ہے اور یہ حکومت کی اجازت سے ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افیون ادب میں بھی استعمال ہوتی ہے اور غیر قانونی طور پر دوسرے ممالک میں برآمد کی جاتی ہے۔ افغانستان میں دنیا کا سب سے بڑا بدھا کا مجسمہ بھی موجود ہے جو افغان لوگوں کے لیے ایک سیاحتی مقام ہے۔ اس سائٹ کو یونیسکو کے عالمی ورثہ کا حصہ بھی بنایا گیا تھا۔ افغانستان میں طبی میدان انتہائی خراب ہے لیکن اسے بہتر بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ افغان خواتین باقاعدگی سے پردہ کرتی ہیں لیکن موجودہ دور میں یہاں کی خواتین بھی جدید ہو رہی ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی افغانستان پر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور تمام نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔